اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa Rosyad TV rahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara Tadarus Al-Quran. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Dan semoga kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Bila pemirsa Rosyad TV rahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan tadarus kita dan kita telah sampai pada surat As-Saff ayat 11 hingga ayat 14. Silahkan dibuka mushafnya. Kemudian setelah itu kita akan buka line interaktif. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakina tayyibatan fi jannati adn. Dzalikal fawzul azim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Alhamdulillah pemirsa Rosyad TV rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, kita telah membaca surat As-Saff ayat 11 hingga ayat 14. Baiklah kita buka line interaktif dan alhamdulillah sudah terhubung peserta pertama kita, yaitu Nek Ros dari Asahan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Ustaz, lagi kurang nyaman kesehatannya Ustaz. Ya, gimana kabarnya Nek? Kurang sehat Ustaz, makan kemarin nggak ikut, nenek terganggu kesehatannya Ustaz. Ya, syafakillah Nek ya, semoga nenek diberikan kesembuhan. Amin, amin. Terima kasih doanya Ustaz. Nah, silakan Nek dibaca surat As-Saff ayat 11 hingga ayat 14. Dari ayat 11 Ustaz. Ya, dari ayat 11 hingga ayat 14. Mohon dengannya Ustaz. Ya, silakan Nek. Iya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dzalikum khairul lakum in kuntum. Pada kata in kuntum monyong, kemudian tarik lagi. Monyongnya hanya sekedar kita mengucapkan dhammahnya in kuntum ta'lamun. Iya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Yaghfir lakum. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anharu wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Wa masakin thayyibatan. Ada ikhfa di sini, Nek. Thayyibatan fi jannati adn. Wa masakin thayyibatan fi jannatin adn. Tidak ada tanwin, Nek. Fi jannati adn. Fi jannati adn. Adn. Lebih cepat, Nek. Fi jannati adn. Adn. Fi jannati adn. Ya. Dzalikal fawzul adzim. Zainya lebih ditampakkan, Nek. Lebih ditajamkan. Dzalikal fawzul azim. Dzalikal fawzul azim. Ya. Wa ukhra tuhibbunaha. Wa ukhra tuhibbunaha. Wa ukhra tuhibbunaha. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Qarib. Nasrum minallahi wa fathun qarib. 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 Ya. Wa basyiril mu'minin. Wa basyiril mu'minin. Wa basyiril mu'minin. Ya. Ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallahi kama qol. Ya. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ilallah. Ya. Qala al hawariyuna nahnu ansarullahi fa amanat ta'ifah. Nah, pada kata ansor, Nek, itu harus tebal, ya. Ansor. Ansarullahi fa amanat ta'ifatum min bani Israil.
Ya, ulangi dari fa'amanat. Fa'amanat ta'ifatum min bani Israila kafarrat ta'ifah. Perhatikan di sini Nek, tak yang sukun ketemu dengan to, ini idgham mutajanisain, maka dia langsung masuk ke to. Dan to sifatnya adalah isti'la, jadi kita baca fa'amanat, tebal, fa'amanat ta'ifatum min bani Israila wa kafarat ta'ifah. Fa'amanat ta'ifatum min Fa'amanat ta'ifatum min bani Israila wa kafarat ta'ifah. Ya. Fa'ayyadnal allazina amanu ala aduwihim wa asbahu zahirin. Ya, alhamdulillah. Demikian koreksiannya. Terus diperhatikan pengucapan dan sifat huruf, ya, huruf-huruf yang tebal. Fa'amanat. Nah, ini to huruf yang tebal. Ini barangkali koreksiannya. Semoga nenek diberikan kemudahan dan istiqamah dalam baca Al-Quran. Demikian, barakallahu fiik. Wah, kita barakallahu Ustaz, doa minta sehat Ustaz nenek Ustaz. Allahumma semoga diberikan kemudahan kesehatan. Amin. Amin. Terima kasih doanya, terima kasih ilmunya. Semoga Ustaz juga sehat selalu Ustaz. Sama-sama Nek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, biar pemirsa Rasyad TV dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, kita lanjut peserta berikutnya. Ada Ibu Wati dari Jambi, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Ya, gimana kabarnya Ibu Wati? Alhamdulillah bi khair Pak Ustadz. Pak Ustadz kaifa haluk? Bi khair walhamdulillah. Taib, silakan Ibu Wati dibaca surat As-Saff ayat 11 hingga ayat 14. Nah, silakan. Nanya Pak Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anharu salah Ustaz. Tahtihal anharu wa masakina thayyibatan. Wa masakina. Perhatikan Ibu, itu ki-nya pendek ya. Wa masakina. Iya Pak Ustaz. Salah. Tahtihal anharu wa masakina thayyibatan fi jannati adn. Ya. Zalikal fawzul azim. Zainya lebih diperjelas Ibu. Zalikal fawzul azim. Ya Pak Ustaz. Zalikal fawzul azim. Ya. Wa ukhra tuhibbunaha. Wa ukhra tuhibbunaha. Nasrum minallahi wa fathum qarib. Wa basyiril mu'minin.
Ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa bin Maryam. Maryam. Nah, sini tebal Ibu. Kama qala Isa bin Maryam. Ya Pak Ustaz. Kama qala Isa bin Maryam. Sambung Ibu dari kama langsung disambung lil hawariyin. Ya Pak Ustaz. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ilallah. Ya, shotnya lebih mengalir Ibu. Man ansari ilallah. Ansari itu Pak Ustaz. Ya. Man ansari ilallah. Qolal hawari. Ha-nya lebih diperjelas Ibu. Qolal hawariyuna nahnu Ya Pak Ustaz. Qolal hawariyuna nahnu ansarullahi fa'amanat ta'ifatum min bani Israila kafar. Perhatikan Ibu. Ya, masalah Pak Ustaz. Ya. Dari fa'amanat ta'ifah. Fa'amanat ta'ifatum min bani Israila wa kafarat ta'ifah. Ya, di sini wa kafarat langsung ke ta. Ya, ta yang merupakan huruf yang isti'la, huruf yang tebal. Wa kafarat ta'ifah. Lang Pak Ustaz ya Pak Ustaz. Fa'amanat ta'ifatum min bani Israila wa kafarat ta'ifah. Ya. Fa'ayyadnal ladzina amanu ala aduwihim. Setiap waw yang bertasydid itu dinaber, ya, ditekan, ditinggikan suaranya. Ala aduwihim. Ya Pak Ustaz. Fa'ayyadnal ladzina amanu ala aduwihim fa'asbahu zahirin. Nah, alhamdulillah demikian koreksinya untuk Ibu Hati. Semoga Ibu Hati diberikan kemudahan dalam membaca Al-Quran. Dari catatannya harus memperhatikan ikhfa yang tebal, ya. El-so atau idgham mutajanisain seperti wa kafarat to fa'amanat to. Nah, seperti itu. Nah, demikian koreksinya. Barakallahu fiik. Wa fika barakallah, syukran Pak Ustaz. Jazakallah khair Pak Ustaz. Sehat selalu Pak Ustaz. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baiklah pemirsa Rasyatifin rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Kita lanjut peserta berikutnya atas nama Ibu Yani dari Maluku Utara. Kita sapa. Assalamualaikum. Pak Ustaz. Ya, gimana kabarnya Ibu Yani? Alhamdulillah Pak Ustaz, sehat. Alhamdulillah. Baik, silakan Ibu Yani dibaca surat As-Saff ayat 11 hingga ayat 14. Nah, silakan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tu'minuna billahi wa rasulih. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidu
yujadihuna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum. Kha-nya tebal Ibu. Zalikum khairul lakum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum. Nah, ghain sifatnya mengalir Ibu. Yaw dan juga tebal isti'la. Yaghfir lakum. Ya begitu Ustaz. Yaw. Yaghfir lakum tunubakum wa yudkhilukum jannah. Wa yudkhilkum. Sukun Ibu. Wa yudkhilkum. Yaghfir lakum tunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiyal anhar. Min tahtihal anharu. Min tahtihal anharu wa masakina thayyibatan. Kinya pendek Ibu. Wa masakina. Wa masakina thayyibatan fi jannati adan. Salikal fawzul azim. Salikal fawzul azim. Wa ukhra tuhibbunaha. Wa ukhra tuhibbunaha. Nasrum minallahi wa sebentar Ibu, lafaz Allah tebal ya. Nasrum ru itu monyong sedikit, kembali lagi. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wa fathun qarib. Wa fathun qarib. Tidak qarib Ibu, qarib. Qarib. Wa fathun qarib. 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 Tidak qarib Ibu, tidak qarib, namun qarib. 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 Coba Ibu ucapkan qarib. Qarib. Nah, seperti itu. Bukan ya Ibu. Qarib. Wa fathun qarib. Ya, nanti terus dilatih Ibu ya. Lanjut Ibu. Ya. Wa basyiril mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu kunu panjangkan Ibu. Kunu. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama ansarallah. Ya, tebal juga Ibu. Ansarallahi. Ansarallahi kama qala Isa bin Maryam. Di sini mar tebal. Isa bin Maryam. Isa bin Maryam lil hawariyina man ansor. Man ansari ilallah. Ulang dari mana Ustaz? Dari kama qala Isa. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Ilallah.
qolal hawariyuna nahnu ansarullah. Ansarullah. Qolal hawariyuna nahnu ansarullah. Nunya pendek Ibu. Nahnu ansarullah. Nahnu ansarullah. Ya. Fa'amanat ta'ifatum min bani Israila kafarat. Isra, panjangkan Ibu. Min bani Isra. Min bani. Kurang lama Ibu. Min bani. Min bani Israila wa kafarto ifah. Wa kafarat ta'ifah. Wa kafarto ifah. Wa kafarat ta, tahan dulu Ibu. Wa kafarat ta'ifah. Wa kafarto ifah. Wa kafara Ibu. Wa kafara. Wa kafarat. Wa kafarat ifah. Ya, bagus. Fa'ayadna lati. Tasydid Ibu. Fa'ayyadna la. Ayyadna allatsina amanu ala aduwihim fa'asbahu zahirin. Ala aduwihim fa'asbahu zahirin. Nah, alhamdulillah. Demikian koreksinya Ibu. Terus diperhatikan lafadz Allah dibaca dengan tebal. Ilallah, jangan ilallah tapi ilallah, tidak dimonyongkan bibirnya. Kemudian fa'ai, nah, setiap ya bertasydid itu ditekan, ditinggikan, dinaber. Fa'ayyadnalladzi. Taib. Demikian Ibu koreksiannya. Semoga Ibu Yani diberikan kemudahan dan istiqomah dalam membaca Al-Quran. Demikian, barakallahu fiik. Wafik barakallah, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baiklah pemirsa Rosyad TV rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Kita lanjut peserta berikutnya atas nama Ibu Sri Uniati dari Jakarta. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, gimana kabarnya Ibu Sri Uniati? Alhamdulillah, baik Ustaz. Baik, alhamdulillah. Silakan Ibu dibaca surat As-Saff ayat 11 hingga ayat 14. Nah, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum. Gimana Ustaz? Yaghfir, ghain mengalir namun dia tebal. Yaghfir lakum. Ya, bagus. Yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin tayyibatan fi jannati adn.
Dzalikal fawzul azim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib. Wa fathun fat. Nah, itu dia, ada hamasnya. Fat, ya. Iya. Wa ukhra tuhib haknya juga di tengah tenggorokan ibu. Tuhibbunaha. Wa ukhra tuhibbunaha. Sebentar untuk haknya. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib. Ya. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib. Wa fathun qarib. Wa fathun qarib. Ya. Wa fathun terputus qarib. Ya, lanjut. Itu Ustaz. Ya. Wa basyiril mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu qolal hawariyuna nahnu ansarullah fa'amanat ta'ifatum min bani Israila wa kafarat ta'ifah fa'ayyadnal ladzina amanu ala aduwwihim fa'asbahu fa'ayyadnal ladzina amanu ala aduwwihim fa'asbahu zahirin. Taib, alhamdulillah. Cukup? Alhamdulillah Ibu. Taib. Ya, jadi demikian koreksinya, harus diperhatikan kembali ya yang bertasydid, kemudian sifat-sifat hurufnya. Nah, demikian Ibu koreksinya, semoga Ibu diberikan kemudahan dan istiqomah dalam baca Al-Quran. Demikian, barakallahu fiik. Wa fika barakallahu Ustaz, jazakallahu Ustaz atas koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa Rasyad TV rahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Kita lanjut peserta berikutnya, ada Ibu Mulia dari Sumatera Barat. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Ustaz. Taib, silakan Ibu dibaca surat Al-As-Saff ayat 11 hingga ayat 14. Mohon bimbingannya ya Ustaz. Nah, silakan Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Khairu di sini ru-nya tebal Ibu. Dzalikum khairul lakum. Khairul rul.
Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, ikhfa pada kaf jadi eng ibu, ing tapi tipis tidak naik. In kuntum ta'lamun. Rahamnya kalau ing itu kan dibawa ke bawah kan Ustaz? Ya. Iya. Awalnya ku monyong kemudian ditarik lagi. Iya. Iya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها Ya. نصر من الله وفتح قريب وفتح قريب نصر من الله وفتح قريب. Tambahkan sedikit hamzahnya ibu. Wafathun qarib. Hamas di ta ya Ustaz? Ya, wafathun. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Bagaimana Ustaz? Naam. Lanjut. Wa basyiril mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullahi kama qala Isa bin Maryam lil hawari. Tetap ibu dibaca, tidak, jangan sampai berhenti. Lil hawari, enggak. Lil hawari, ri. Ya Ustaz. Qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah. Lil hawari, tetap harus dinaikkan juga ibu, tetap ditinggikan. Lil hawariyina man di situ tebal ibu. Kalau enggak tebal kan Ustaz? Tebal, so tebal. Bukan. Soalnya baru tebal, kalau annya kan huruf tipis kan Ustaz? Karena bertemu dengan huruf sod ibu. Sod huruf isti'la. Iya, kalau sod huruf tebal, kalau nun kan huruf tipis, jadi tebal ya Ustaz? Jadi kan ada kaidah pengucapan ikhfa. Nah, ini namanya kan ikhfa. Kalau nun bukan huruf tebal, namun ketika nun, ini kan pembahasannya masuk kepada nun mati. Ikhfa pada huruf, apabila nun bertemu dengan huruf yang tipis, maka tipis. Anta. Namun ketika sod, huruf isti'la, maka dia samar dan mengikuti huruf setelahnya. Ketika tebal maka dia tebal. Elsa, unzur. Nah, seperti itu. Ya, ulang ya Ustaz. Ya.
Qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah. Udah betul Ustaz? Ya, seperti itu. Qala al-hawariyuna nahnu ini tebal juga lagi ya Ustaz ya. Kalau semua dibaca a berarti tidak ada istilah ikhfa tebal Bu. Jadi dibaca tapi yang benar also. Nah, seperti itu. Ya biasanya saya kalau gitu agak saya tipiskan bacanya Ustaz. Berarti udah salah. Iya, mungkin karena terikut kebiasaan kita semua jadi tipis jadinya anta. Nah, taib Ibu. Iya. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullahi fa'amana ta'ifah. Pengucapan shad jangan sampai juga memonyong also, namun also. Bibir dia tetap tidak monyong. Gigi seri bagian bawah ya Ustaz? Ya, gigi seri bagian bawah. Iya, ujung lidahnya gigi seri bagian bawah. Iya. Qala al-hawariyuna. Riyu. Dia harus nyambung Ibu, tidak riyu akan berhenti. Riyu, namun riyu. Nah, seperti itu Bu. Iya Ustaz. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullahi fa'amanat ta'ifah. Ya, bagus. Udah benar. Ya, lanjut Ibu. Fa'amanat ta'ifatun min bani Israila wa kafaru ta'ifah فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم. Ulang Ustaz. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Ya, jadi setiap waw dan ya bertasydid kita nabar, namun tetap harus dia menyambung. Ala aduwihim dengan aduwihim. Nah, itu berhenti. Oh, berarti mengalir ya Ustaz? Ya, mengalir. Iya, ulang ya Ustaz. Nah. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. Alhamdulillah, demikian koreksinya untuk Ibu Mulia. Semoga Ibu diberikan kemudahan dan istiqomah dalam membaca Al-Quran. Demikian, barakallahu fiik. Ustaz, mau nanya Ustaz, berarti saya kan baca Al-Qurannya seperti itu, jadi banyak salahnya itu salah besar atau gimana ya Ustaz? Ya, salah kecil Ibu. Salah kecil, kalau salah kecil itu dimaafkan atau gimana Ustaz? Ya, tidak sempurna dalam membaca, namun tidak berdosa, tidak sampai merubah arti. Nah, seperti itu. Namun tetap kita dianjurkan membacanya dengan sebaik mungkin. Maka ketika nun sukun bertemu dengan huruf-huruf isti'la, shad, dad, ta, dha, ya, maka itu dibaca dengan tebal. Also, ando, ya, meldu. Huruf-huruf yang isti'la, shad, dad, ta, dha. Nah, itu dia, Bu. Iya. Terima kasih bimbingannya dan ilmunya ya Ustaz. Sehat selalu. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Rasyatifin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, kita lanjut peserta berikutnya. Ada Ibu Nahdiatul Rasyidah dari Trenggalek. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, gimana kabarnya Ibu Nahdia? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Silakan Ibu dibaca surat Al-Saff ayat 11 hingga ayat 14. Silakan Ibu. Ya, Ustaz.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Wa anfusikum, jangan terlalu tinggi ibu. Wa anfusikum, memang dia ikhfa mendekati fa ya, disamarkan dan mendekati ikhfa. Wa anfusikum, tidak wa dia khawatir bisa ditebal. Wa anfusikum. Ya, Pak. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Ya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum. Tebalkan ibu ghainnya dan alirkan. Yaghfir. Jangan mantul. Yaghfir. Bukan ibu. Jadi tidak yaghfir lakum, ditahan dia ke atas itu. Bukan ibu. Yaghfir lakum, yaghfir lakum. Ya. Kurang tebal, Ustaz. Sudah tebal ibu. Cuma terakhirnya jangan tapi yaghfir lakum. Yaghfir lakum. Masih ada terasa ibu? Tidak tapi panjangkan dia ibu. Yaghfir lakum. Yaghfir lakum. Ya. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. Kurang tebal, Ustaz. Ya, tebal pada huruf dha. Zalikal fawzul azim. Naam. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib. Wa fathun fat. Hamas, Ustaz. Ya, hamas. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib. Apanya, Ustaz? Qalqalah pada ba tidak memantul, tidak tertahan, qarib, namun qarib. Ya. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib. Ya. Wa basyiril mu'minin. Kurang apanya, Ustaz? Ya, shinnya kurang menyebar. Oh ya. Wa basyiril mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu
ansarallahi kama qala Isa bin Maryam. Ya. Qala Isa. Kama qala Isa bin Maryam. Diulang dari kama, Ustaz. Ya. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Qala al hawariyuna nahnu ansarullahi fa amanat dhaifah. Fa'amanat dha'ifatum min bani Israil wa kafarat dha'ifah. Ya. Fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa'asbahu zahirin. Baik, alhamdulillah. Sudah bagus Ibu, namun harus diperhatikan huruf-huruf yang tebal atau ikhfa pada huruf-huruf yang tebal, maka dia juga dibaca dengan tebal. Demikian Ibu, semoga Ibu diberikan kemudahan dan istiqomah dalam membaca Al-Quran. Demikian, barakallahu fiik. Amin. Makasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa Rasyatifin rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, kita lanjut peserta berikutnya, yaitu ada Ibu Ayu dari Banyuwangi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Ibu Ayu? Alhamdulillah Nabi khair Ustaz. Baik, alhamdulillah. Ustaz selalu sehat. Nah, alhamdulillah. Silakan Ibu dibaca surat As-Saff ayat 11 hingga ayat 14. Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannah. Sebentar Ibu, tidak wayud, namun dia ya wayud, tipis Ibu. Wayudkhilkum. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtihal anhar wa masakina tajri min tahtihal anhar wa masakina thayyibatan fi jannati adn. Fi jannati adn. Tajri min tahtihal anhar wa masakina thayyibatan fi jannati adn. Zalikal fawzul azim. Zalikal fawzul azim. Zalikal fawzul azim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib.
wa basyiril mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullahi fa amana ta'ifatum min bani Israila wa kafarat ta'ifah. Fa'amana ta'ifatum min bani Israila wa kafarat ta'ifah. Ya. Ya Ustaz. Lanjut. Wa ayyadna alladzina amanu ala aduwwihim wa asbahu zahirin. Baik, alhamdulillah. Demikian koreksinya untuk Ibu Ayu. Semoga Ibu diberikan kemudahan dan istiqomah dalam membaca Al-Quran. Demikian, barakallahu fiik. Bika barakallah, jazakallah khairan Ustaz. Wa jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa Rasyadifin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, kita lanjut peserta berikutnya. Ya, ada Ummu An-Nisa dari Sulawesi Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, gimana kabarnya Ummu An-Nisa? Alhamdulillah bikhair Ustaz. Assalamualaikum. Bikhair alhamdulillah. Taib silakan Ummu dibaca surat As-Saff ayat 11 hingga ayat 14. Silakan. Bimbingannya Ustaz. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ya. Yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Fi jannati adn. Tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Ya. Zalikal fawzul azim. Wa ukhra tuhibbunaha. Wa ukhra, tebalkan Ibu. Wa ukhra, ra. Wa ukhra tuhibbunaha. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin.
Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa bin Maryam Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah qala hawariyuna nahnu ansarullahi fa'amanat ta'ifatun min bani Israila wa kafarat ta'ifah tidak fa'ayyadnal, namun fa'ayyadna. Dan ya Ustaz? Pada qalqalah, pada dal dia tipis ibu, tidak fa'ayyadnal. Fa'ayyadnal alladzina amanu ala aduwwihim fa'asbahu zahirin. Baik, alhamdulillah. Demikian koreksinya untuk Ummu An-Nisa. Semoga Ummu diberikan kemudahan dan istiqomah. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam barakallahu wa jazakum khairan ilman Ustaz. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar pemirsa Rasyad TV rahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah selesai peserta pada kesempatan kali ini, dan kita ucapkan jazakumullah khairan kepada para peserta yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Dan bagi Anda yang belum ikut, ya silahkan atau belum berkesempatan pada kesempatan kali ini, bisa mengikuti pada kesempatan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an manakala kita membacanya, mengamalkan isi kandungannya. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.